Hai Moms, welcome back to Karting Moments. Hari ini kita bersama Nadi Pangalila dan Hai. wife Hi. with their second child. Our son. Yeah. Yeah, So anak it's a laki-laki couple kita. ya, udah cowok-cowok Udah, ya. jadi cocok. pabrik udah tutup. Yakin? The factory is closed, right? Factory is closed. Yes. Yeah. Actually it's closed. Closed for a while. Enggak. But it's udah satu-satu sih ya. Oke. Iya. So, aku mau nanya nih, anak pertama sama anak kedua, foto sessionnya, which one is much more lebih gampang? Lebih mudah. Mudah. I will say yang anak kedua. kedua, yeah. Anak kedua. I will say anak kedua. Because of? Setiap anak kan berbeda. Kayak dari lahir itu karakter anak itu udah kelihatan berbeda. Oh, oke. Jadi kalau dibilang karakter itu nanti membentuk benar, tergantung dia dibesarkannya Iya, bagaimana. Tetapi basic pada saat baru lahir, anak itu berbeda-beda. Ada yang nangisnya pelan, ada yang nangisnya kencang banget, ada yang minum susunya banyak banget kayak sampai capek ibu ya. Ada yang tidurnya yang lama. Oke. Kayak anak kecil itu emang beda-beda bawaannya sendiri-sendiri. Dan aku nggak bilang yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih buruk, hanya ada perbedaan aja. Cuma kalau as a parents, is it much more, biasa anak kedua nih udah lebih chill, kan udah ada pengalaman anak Oh pertama. iya, banget. Jadi it's much more cool. Banget. Yeah, Karena anak kedua kita udah tahu, bahkan dari lahiran aja itu udah lebih santai. Yeah, it's Kayak true. the first labor Oh my is gosh. chaos. So, both of them are normal. Yang pertama kita berusaha untuk normal, tetapi udah sampai bukaan 8 Chelsea. Iya, nggak bisa. Yeah. And then emergency C-section. Jadi harus sesar akhirnya. Yang kedua? Yang kedua akhirnya sesar juga. Tapi kalau Iya. udah sesar sih mendingan sesar. Iya. Lanjutinnya. Kedua kita mau coba natural, but also same problem. The position was not good for delivery, right? Oh, oke. Sungsang. So recommendation from doctor. Miring. Oh, milih. Jadi kepalanya di samping. Oh, Yeah, it's just- nggak turun-turun. Yeah. Going Iya, down. bukan kakinya di bawah atau kakinya di atas. Ini miring gitu. Santai deh kayaknya. Ya dia agak Wallace orangnya. Dia ngomong di sini aja gitu. Iya, agak chill gitu. Oke. Iya. Tapi begitu lahir, emang kelihatan Asher agak sedikit lebih tenang, calmer, right? Yeah. Even when he cry, dia nangisnya itu lebih bisa dibilang sopan gitu. Nangisnya kita kayak Bisa sopan catet. gitu. Kalau Blair dulu langsung ngegas. Ibaratnya kalau Asher ini diesel. Ya, kalau lama dia makin lama makin kenceng. Iya. Kalau Blair itu dari awal tuh udah Pertamax gitu, langsung gitu. Tapi diemnya cepetan mana? Kalau Asher tuh pelan, tapi lama-lama tambah oktavnya. Iya, Oh iya. yeah, Kalau- that's true. Kalau Yeah. Blair? Yang mana with lebih Blair is like- cepat diam? I think still Asher, right? Yeah, I think still Asher. Iya. Tapi mungkin juga karena waktu Blair gitu kita juga orang tua baru, masih banyak belajar kayak kenapa sih dia nangis, kenapa? Apakah minta susu? Apakah dia nggak nyaman? Apakah dia buang air? Kan kita nggak tahu. Iya, Jadi ini ya lebih cool. kalau ini kita kayak oke, nangis. Oke, kenapa nih? Ini nangis apa nih? Oh, ini nangis minta susu nih. Oh, ini nangis nggak nyaman nih. Coba kita cek pampersnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin karena anak kedua kita udah lebih terbiasa, jadi lebih terasa seperti Asher ini lebih cepet nangisnya, nggak lama. Dan nangisnya juga nggak terlalu sekencang Blair dulu gitu. Tapi memang waktu Blair sampai sekarang sih udah umur 2 tahun, Blair is like very active. Yeah. Kayak wah suka lari kemana kayak walaupun anak cewek ya, tapi ini banget sih kayak Tenaganya aktif lumayan, banget terus ya which is good ya. seperti papa, like you, she's just like you. Oh. Yeah, active dan what else? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau malam. Insom gitu dia. Bukan insom sih, tapi lebih ke High energy. jadi pada saat malam itu kayak kita masih punya banyak energi gitu yang sampai akhirnya aku kalau malam itu akhirnya justru tempatnya di mana aku punya ide-ide yang cemerlang tuh. Let's make something kayak apa itu malam gitu. Pas Chelsea udah ngantuk, I have an idea. Oh my god. And then you cannot I take know. makeup again. Yeah. And dia pakai handphone, he's like, wait, let me look.
Nah, nggak Blair bisa. tuh kayak gitu. Dia tuh terlalu excited sampai-sampai dia tuh susah banget untuk tidur karena dia itu selalu kayak mau tidur nih ya, walaupun kita udah bedtime, kita udah bedtime rutin, kita udah bacain buku, tapi dia tuh kayak masih curious aja gitu, kayak dia masih ngeliat, oh mainan yang ini nih, mainan yang itu tuh, pengen mainin kayak gitu, jadi kayak terus ada energinya. So what time she actually finally sleep? Depends, tapi sebenarnya kalau kita ngikutin waktunya biasanya around 8. Oh oke. Kalau dia nggak bobo siang, Oh. Cepat jam Yeah, 8. yeah. If she has a Cepet, nap, yeah. so it's much more. setiap hari sometimes she doesn't nap, so Iya. I get Lebih it. cepat. Tapi kalau dia nap, dan dia biasanya nggak- bisa jam 10 gitu. Iya. Okay. Dan dia nggak bisa tidur siang. You can't do napping. I never had a You nap. don't nap. Yeah. You do. He doesn't. You do. No, I would mommy? like a nap. Yes, right now would be great. Yeah, Well, yeah, it's yeah. because you're a mom right now. Ya, you lack of sleep. But you, Aku kan enggak kan. Iya iya iya. Aku nggak bisa. Walaupun aku tidur kurang nih, misalnya aku udah tidur syuting, tidur cuma dapat 5 jam atau 6 jam. But when I already start my day, itu nggak bisa tidur lagi. Oh, baterainya energizer. Yeah. Nggak tahu energizer, nggak tahu udah soak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya udah mulai kerja, lemes iya, tapi kalau misalnya dipaksain ada waktu nih, break syuting, break makan siang, mau tidur siang dulu gitu. Sometimes I think like oke, mungkin satu jam boleh nih gitu ya. Aku udah tiduran, nggak bisa tidur. Oh, jadi tidur ayam aja. Tidur ayam aja, kayak I close my eyes, I relax my body, but I don't sleep. Yeah. so hopefully Asher's like me. Hopefully. Iya, tapi kelihatannya sih kayaknya Asher lebih gampang tidur, kayaknya lebih ke mamanya. Yeah. Hopefully. But I Blair can is- see your guys are more cooler now. Yeah. Compared to last time I met Blair, 6 months ya? Iya, 6 months, iya itu more edgy. Cuman this time you are more cooler. Iya, mungkin juga karena a new parents kan, jadi kayak kita Iya. tuh don't know what to do gitu, kayak Mm-hmm. kita takut salah juga kan, kayak is it okay doing this, kayak gitu, ya kan. Kalau ini kan kita udah anak kedua, it's okay, Blair juga belum apa-apa, jadi kayak gitu, jadi kayak lebih kayak ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Gendong kayak gini nggak apa-apa, dulu Blair juga nggak apa-apa. Udah mahir. Iya, kalau anak kecil, kalau kita anak pertama tuh kan kayak salah nggak ya? Salah nggak ya? Kayak gitu banget kan, kayak jangan gini. Kalau sekarang kan kayak langsung kayak udah oke. Kayak udah tahu pokoknya lehernya. Jadi kayak udah lebih relax aja Udah gitu. PW ya. It's nice, it's nice. Dan sebelum ada pandemi, right? Oh iya, Dan iya. Blair. Iya, iya. So nggak ada banyak orang di rumah. So that was also new for her. I Ada see that, banyak yeah. orang. I see that. Iya. Even like Oma Opa, everyone mau lihat photo shoot, and she was just so scared. Yeah. But she is doing well tadi. Yeah. Yeah. She Thank you. smiles a lot. Yes, that was Yeah. super cute today. It's so nice. I know, right? Meaning behind names. Why Asher? Asher itu sebenarnya kita pilih-pilih nama itu waktu itu di Kanada. Okay. That's when I have a break from my shooting, dan aku boleh ke Kanada. How long was it? Like how many? Cuma 5 hari. Okay. Buat saya. Okay. Chelsea 3 bulan. Oke. Jadi aku sudah ditinggal 3 bulan sebelumnya karena aku bilang oke, aku lagi syuting. Yeah. Aku nggak bakalan bisa ketemu often, so kamu pulang aja, ketemu sama keluarga, teman-teman kamu. Lagi pula biar opa-omanya bisa grandma-grandpanya ketemu sama Blair. So kamu pulang. Dari Oktober itu dia udah pulang. Aku baru bisa kembali. Dan saya nggak tahu saya hamil. Oh. I Waktu itu didn't belum tahu. know Oh, okay. when I left. Yeah. And so when I found out, it was a surprise. Okay. And so dia bilang, okay, like coming home, how? Because you're already pregnant, already sakit, and Iya, maksudnya morning sickness. saya punya anak, so jadi saya pulang ke Canada sendiri, and how am I gonna get back? And you wanted to come to help support Iya, that. jadi waktu itu oke kalau gitu pas mau baliknya aku ke Kanada. Aku bantu soalnya kan pasti kan dia lagi hamil 3 I bulan thought you terus go there. Waktu kesannya nggak bareng. nggak bareng. Yang 5 aku days lagi cuti itu? syuting.
5 days itu pas pulangnya. Oh, the going home. Jadi waktu bulan Januari, akunya yang datang ke sana. Okay. Ya, stay there for like 5 days. It's a mini micro holiday. Ya. Better than nothing. Yeah, better than nothing. Oke. Jadi sempat ketemu sama mertua dulu kan. Oke lah, terus habis itu aku ajak pulang ke sini. Itu dia udah hamil 3 bulan. Nah, makanya kita gender reveal juga di sana. Yeah, that was fun. Dan akhirnya 3 months you already know ya? udah Yeah. Fix. Jadi waktu itu kita udah langsung tahu it's a boy, dan di hari itu juga kita langsung pilih-pilih nama tuh. Kita cari-cari nama, and the meaning of the name, kenapa Asher? Asher itu sebenarnya artinya adalah blessed and happy. Okay. So I think that's the most important. True. Yeah, in this time. Yeah, in this time, right? To be blessed by God dan juga happy. Karena dalam hidup itu kan pasti kan up and down, and it's normal. But the most important thing is like you can be happy through everything gitu kan. Di dalam hal apapun tuh kita tetap bisa mengambil sisi positif ya, happy. I think that's more important gitu. Asher siapa nih? Asher Griffin Pangalila. Griffinnya? Griffin itu artinya a strong lord. Oh, nice. Yeah. Very good. Yeah, jadi Asher Griffin itu maksudnya dia adalah seorang anak yang diberkati dan bahagia, dan dia juga adalah seorang pemimpin yang kuat. Asik. Strong Lord. Gitu. Kita cek kakaknya gimana, Blair. Blair itu siapa Blair? Blair Willow Pangalila. Willow is nice. Blair artinya? Blair itu artinya padang. Oh, oke. Maksudnya itu adalah sebuah lahan kosong yang besar. Ya, jadi yang indah, penuh dengan a meadow kayak rumput gitu. Dan willow itu willow pohon willow, pohon yang sangat-sangat bisa kuat dan juga beradaptasi di mana aja. Dan by the way, pohon willow itu ada di dalam White House Amerika gitu. Ya, it's jadi different with pohon beringin ya? Is it the same or no? It's different. Pohon beringin is a banyan. Oh, okay. It's different. Banyan tree. Oh, Yeah, yeah. banyan tree. So it's different. Yeah, it's a little bit different. Jadi Kamu ingat Pocahontas? Iya. Yeah, itu Mother Willow. Oh, that's Willow. Okay. So, Very wise. jadi the name Willow itu maksudnya dia adalah anak yang akan wise dan bisa beradaptasi dimanapun dia berada, gitu. Kelihatan sih, kayaknya agak sanguin ya. Iya. Iya. Okay, last question. Kesan dan pesan. So this is your second photo shoot with us. Okay. What do you think and everything? Oh, I love it. I love the first photos, even though I know Blair cried. Dia nangis terus. Like, they turned out really great, and I love it was the Red Riding Hood one. Oh, I love that. one. The Red Riding That Hood was is so really good. awesome. Yeah. Like the creativity. Very cute. It's even in the name. The creativity around your photos are wonderful. Like, I really love it. They just kind of take you somewhere else. I don't know how to say that in Bahasa It's Indonesia, okay. but English is better. Yeah. it's like a different world when you look at them. They're just gorgeous. I love your photos. Yeah. And for Asher, I think, you can do our requests because I love martial arts. Which, yeah. Iya, tadi nggak lihat ya? Did you see the photo shoot? Lihat dong, kan karate kan? Iya, karate. Yeah. The karate boy. Yeah. So Karate kid. we had one for Blair, and she was a boxer, so we have to do some kind of that's martial arts. Yeah. But harus beda cannot be the same, right? Yeah. So that's really I great. thought Blair also have karate kids. No, dia nggak pakai No. karate. Enggak. Oh enggak. Oh Enggak, oke. dia pakai boxing. Oh, Boxing. that's why Yeah. one ya. Yeah, have to make it different. But this is great. Yeah. Blair itu kita selalu panggilan kesayangannya Blair Bear. Yeah. Yeah. Oke. Because I thought she loved bear, but turns out she loved cat. Yeah. Oke. Ya, kalau But Bear Blair nggak the ada. cat is just not rhymes. Yeah. Blair Bear ya. Yeah, Blair Bear Benar, is just benar. better. Iya, true. Anyhow, thank you for having us. Yes, Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming. Yeah. Hopefully we see you soon at 6 months or 1 yearnya Asher. Amin. Okay, thank you so much. Thank you guys. Bye.